Ruslan. Nasıl böyle? Ruslan. Yani bir var ya film. Давай, давай. Ja, liggen door, heel door. Ja, met u. Nou hoor dat. Я не в курсе, там какая служба занимается. Ha? مش نبيكش بس هاجم خلقه بولو شم بيكوش مرس دابا اخ دابا قولنا دابا هتليدوغا تاجمنا بروست خلقه بوشلما ما قردو ما قردو؟ هو يلزم مش على جنب Savaş var da işte insan هو اسمه دي هو اسمه هو اسمه ازجام авиана ازكروشي ما تفين Какой выпуск эмоций, стресса. А так, в общем, нормально. Колонны выходят по графику, пока все успеваем. Спасибо. Как можно вашу какую-то должность сказать? Я исполняющий обязанность коменданта города Грозного, полковник Асланбек Абдулхаджиев. Интересно. Спасибо большое. هم مش لقيت خيجو سوان أقول الداشي تديسون سكوم تديسون تعاليت مش لاقي قبل يبوش دفو دفكة خبر شنو تحلي تعوم ده ليجوز أنا فيش ليجوز يا جود إما كيف حاجات إنت كاش بيقش عشان أنت جز صوت ما تزعل تلا ديك شو تعرف يا أنا فيش عليك بيجنا كنا أبويا يهون ليجوز تقولون إما كيف تعوم Так, авел дети, аршиде дуй, охшиндина, гасты, нохчи эскир, охшин ардо. охшиндина золчулат яхфа хаус талар дотма. Султ яхшиде дадер султ ях iştagili terle, sunda son fiyashal da. Tigawo. İza evet tigif vakata. دكا ياين إسكان تلاتي هنا جوش ترقلنا نقول Dayano dayano. قينا قا Mevlufa. Gelayo arao. فوقه Gelayo khudao. Ahmet şu var mı? فوقه Şu ana. ما في ما حاجة ما حاجة صلاة وسلام ما يعجب شنو ده يخرج أبني ثاني سيارة حبة شيء شيء يعطيك كان هذا شيء منه 16 на 16 одна нервная филия точно حبة سعودية جمر سلك لا لا ده فانش مالك ايش خنيفت الحاجي عاود دكو دادي ايه مال بس سافر وقع اورسبال ده الوسخ اللي شان دق ما بيدي اعتلوز بور بلايلش آمين دير اسمه سودان والله وين أرسم على ده اورسبال عيق لام ده وش عيق لام سخيلة شو ديش ديش عشيته كانت بوجا احتيا بقدر قلت ميري نابوي رجعتي تار فيش ليش جاي سأنا أو حالي ناس أشوف ليش يو إيموش إتيوس تات إيمو مرة جوش شو هنتيا Грозный.
Асланбек. Ayıp sen var mı? Ayıp. Nasıl oluyor? Bahçeli şu alsa değil. Hava ya. Ada orada. Ursla. Ursla forma. Какие люди там? Где? Бочком едем. Yirmada Var bir diyor mu? Tamam, dur ben de kardeşim. Hoş من اون خدا. Ya Ruslar olmuş kıysa. Bu miçav. Dimart'ta çitap çıktı. Odun kaset. Alizin mi? Ну как Руслан? Да? Передай ему привет. Меня отсюда. Мы вот скоро уезжаем. لا مش كده دي ترقص ولا عايزك 10 ورق لا يوم تدرس على ورق يوم كده 10 ورق طب يعني بترقص بقى آمين آمين ديلا له Ons поставить сахкала на реакцию. От сахкала на реакцию аппарат доктора. Каскинг бая? Tamam ola. Хотя ничего. Dok ver öyle. Dok. Канал. Da gizli. Da bakın ben.
يلا يلا مش هو حسين يريد Вывод войск على الطرف المستعسكري يعني صوب Командиры يروحوا هو روسا هذا روسا بعض ده تاس أنا سأقولهم واحد هذه поддержать Да, что больно. Даже просто помнишь, остался недооконченный разговор. Селива с тобой, Ватага, помнишь? Да, вот несколько разговоров. Да. Как ты имеешь в виду? Ну, вы говорите, что вы не в политике, я говорю, что Да. вы в политике. Да. Так? Не в политике тот человек, который, значит, покупает за свои деньги, значит, мороженое, дает его мне. Остальные все в политике. Да, помню, Надо этот вопрос добить обязательно. Да. Да. Ну, тогда нам надо очень много времени, а просто так... Ну ничего, день потратим. День. Пропуск, кроме пропуска. Ну, сейчас, может, мы договоримся. Связь, нам выход на Москву. Есть возможность созвониться? Нам в прямой эфир надо выйти. На Москву? Да. Хоть по междугородному телефону, сотовый телефон, спутниковый. В военном деле надо
Да, пожалуйста. Можно вас сфотографировать, как мы с вами?